Bow. Armor mo, one Okay, man, walang pwede- passive. Armor, one man. Okay, thanks. Okay. Everyone, kamis. Kamis in this month. Uy, ikaw yung leader, coach. La, bakit ganun? Put the crown. Kamis. Put the crown on you. Mark crown. Crown into the healer. Ayoko. Bro. Okay. Don't Oh, clamp, don't. brawl niya. Brawl. Don't clamp, ha. Oh, nagka-clamp kayo, boys. Nagka-clamp kayo. Ready in 3, 2, 1. No, sa akin, boys. Sa akin. Apat to, boys. Sige lang. Walk nyo lang. Defensive. Dropping o Judy. Arjun, bumalik ka dito. Nice one. Good shit. Pahili ka lang. Sige, walk nyo lang. Chase kayo. 13 seconds engage, boys. 13 seconds engage. Sige lang. Walk nyo lang. Ready? In 3, 2, 1. Now, sa akin, boys. Sa akin. I-delete nyo. Nice! Good shit, boys. Kayo. Sobrang low ng healer, boys. Hanapin nyo yung name na you. Ubusin Tangina mo, yan. igigiga ko yan, boys. Anong reset? What the fuck? Ang bilis. Let's go. Nice Ganda one. ng keep ko, guys, oh. Patingin. Nasaan? Damn! Uy, bagay ah. Oh! Ang Bagay. angas! Bagay. Ang angas sa bagay sa vanity. Oo nga, eh. Shit. Ito yung best Ano purchase yan? ever. Wait lang. Ano ba yan? Ano? Night Adventurer. Okay. Oh, sa akin, Ano, oh. may bundle Ayun, to oh. na libre ngayon, eh, sa Epic I'm yata. taking notes. Epic Games yata. Meron ba libre? Kulong. Di ko nga Epic na-check pa, Games? eh. The Check ko mamaya. Spill Send the ko if sauce. ever. Alam ko parang may sinasabi na libre to, parang may libreng bundle sa Epic Games. Kasi parang gagawin nilang available yung Albion sa Epic. Oh? Oo, tapos parang Soon ba or na-release na? Hindi ko nga sure. Nangyari na. Kung tapos na ba okay. or ongoing or something. Tapos nakita ko doon sa Tagal naman nila. Night Adventurer kasama ko, tapos bilhin ko, yung inang yan. Refund. Everyone kamas. Atras kayo, Ah. tas dyan na. Kamas, give space. Aroy. Ang gutang, ano. Takas tayo eh. Daya. Give space, give rest. Papasisod. Ang daya. 30 play. King ina nyo, uubusin namin kayo. TPS go. Stocks na kayo. Stone Clamp, everyone. Looking ako kay Sausage, ha. Kay Sausage ako. Stone Clamp, ready? 3, 2, 1. Now, sa akin, kay Sausage. Sige lang. Nagkamali si Sausage, nagkamali siya. Walk in nyo, boys. I-walk in nyo. Patay. Nice. Ina mo. Sige lang. To. Oh, reset agad. Ano yan? Gabi naman. Pabayaan nyo na. Para magtagal yung ano natin. What the fuck? Ang tagal na Dapat kita- minimum 2 kill. Minimum. Minimum 2 kill. Ano yan? Grabe naman yung moral. Oo nga. Tas pag tayo na-wipe, oh diba, ilogi. Pa-wipe na sila. Hindi, Pucha. bilangan naman ng ano to. Actually, wala man nagbibilang eh. Bilangan ng Oo. reset syempre. 2-0. 2-0. Ah, sige. 2-0. Ginagad. Oh, yan na. Kames. Everyone kames and spread. Ayan nyo, let them. Kami nag-boost na si Adam. Admin, ba't ka nagbot? Chill. Chill. Ah, sige, pakitin nyo. Everyone kames. Kames and spread. Okay na, roll them. Yes and W's, boys. Looking ako kay Sausage, ha. Walang defensive si Sausage. Ready? In 3, 2, 1. Now, sa akin, boys. Sa akin. Nahuli ko. Okay lang. Walking nyo. Chase nyo kay Sausage. Nag-iisa, boys. Wala Sige. sila sa pwesto. Punish. Defensive. Dropping Judy. Sige lang. Buhay tayo dyan, boys. Chase nyo si Sausage. Walang kwenta yan, boys. Walking nyo yung Giga. Damn. Sige lang. I-walking ko to. Ready. 5 seconds, boys. I-brawl nyo lang sa likod. Looking ako sa likod, ha. Kay Old Fish ako. Ready in 3. Wait, cleansing. 3, 2, 1. No. Counter, boys. Counter. Nice. Gagawin na sama pa Oh shit, Judy. Buhay pa tayo. Buhay pa tayo, boys. Kay Sausage, boys. Come west.
Everyone come daw, west. Everyone come west. Lucy Sausage, i-chase nyo. -1 yan, -1 yan. Everyone come west, chase kayo sa crown. Usage. Everyone come west. Nice skill. Nice one. Oh, ready na. 5 seconds, 5 seconds. Oh, reset agad. Clear sa choke. Ano, oh. Ano yan? 3-0. 3-0. Let's go. Uy, may flower. Ayaw makuha. Sino yung champion Maganda pala yung hollow sa fall sa ano. Hindi ako nagalit. Kumas. Asar. Everyone kamas tayo. Ganun lang pag nakita nyo nag-engage. Look na for counter. Since may cleanse ako, boys. Good defensive, pero, good yung defensive. GA hindi yata na-cleanse, pero yung Heron's Oh, hindi talaga yun. dumikit na lang kayo kay Leoric. Yeah, kaya ko yung cleanse kasi si Leoric may cleanse. Oh, dikit na lang kayo kay Leoric. Kaysa matamaan kayo mag-isa. Ay hindi, sabay, okay naman pala tamaan lang kayo mag-isa, sayang engage nila. Oo, I mean, pwede ko naman siya ilapitan ng cleanse. Cleanse. Yeah, pwede naman yan. Sige lang. Okay. Spread, boys, spread. Diyan na ba sila? Oh, diyan na. Sige lang, choke fight. Oh, diyan na. Diyan na, nag-hit na si Chupapi, oh. Sige lang, Aldwin, fearless yan, boys. Sige. Masyado malalim. Ang tapang mo, boy. Ayan na. Nag-drop ka ng maaga. Spicy, looking na. Ayan na, cleansing ako. Ready for cleanse na. Looking na. Cleansing. Dropping Giga. Ready in 3, 2, 1. Now sa akin si Spicy. Walang GA yan, boys. Okay, wawakin ako sa DPS nila. Kayo, sobrang low niyo. Papi, walang ano yan. Sige lang, i-chase nyo. 20 seconds engage, boys. 20 seconds. Spread. Okay na GA tayo. Ayun na, ready. Okay, may cleanse ako. Dito mama. Sige lang. Gigapats, boys. Defensive. Okay. Walk in nyo lang. 6 seconds. Nihil ako. Habol ka lang, Minzo. Kita nyo ba si you? Nahuhuli siyo, ready in 3, 2, 1. Now, kayo. I-delete nyo. Habol, boys. Habol lang. Defensive, boys. Defensive. Potion. Potion kayo. Dropping ano ako. Judy. Play on Judy, boys. Play on Judy. Kamis. Masyado malalim, kamis. Balik. Kamis. Nice defensive. Okay, good. Nice defensive. Good shit, boys. No pads na ako matagal yung cooldown ng pads. Ako rin. 76. Medyo play safe. Kamis, kasi, straight east lang. Tagal ng cooldown ng pads. Come southeast. Wait. Kamis. Para mas ano. Mag-engage ba tayo? Sige, kamis. Baba muna. Okay. Okay, ready? Defensive. Okay, cleansing ako. Ready to cleanse ako. Okay, ready in 3, 2, 1. Counter sa amin. Inside of us. Boys, inside of us. Good shit. Good damage. 7 seconds for Judy. Sige lang. Stabilize na. Heal for Aldwin. Heal. Kay Aldwin. Okay. Chase nyo lang, boys. Available na Judy ko. Okay, Drop spray Judy, you 10 drop seconds, Judy, dropping Judy. drop Judy. Wait, dropping Judy outside middle. Mid in the middle, boys. Dropping Judy. Shit. Drop Judy. Sige lang, boys. Sige lang. Boy kayo. Ready in 3, 2, 1. Now sa akin, boys. Sa healer. Nahuli ko, boys. Sa akin. Hanapin niyo ako. Catch. Dito ka, catch. Hindi na ako masyado. Sige, chase nyo lang. Chasing ako, boys. Nandito ako sa malalim ako. Sige, malalim din ako. Sige lang. Ayan, looking na. Oh shit, GA yung healer natin. Ang galing. Okay. Okay lang. Kamis. Ay, hindi ba tayo Kaya mag-ano? pa yan. Kamis. Wait. 3 seconds. Ready in 3, 2, 1. Now, boys. Sa akin. I-delete nyo. Kay fish. I-delete nyo si fish. Fish. Dito. Sobrang low ni fish. Sige lang. Chase nyo, boys. Okay, may Judy ako. Walk in Judy. Sige lang. Nagta-type yung healer nila, wala daw mana. Walang Cleansing. Ayun. Wala. Okay. Come north. Reset na tayo. Arna. Wala kang healer. R and mount up. Tangin na kasi may tumatawag. Ulit.
Wait lang nga. Pwede nyo itry i-punish yung ano, yung GA mismo. Kung pangit yung pwesto. Oh, pwede Ano naman. kayo Sige lang. doing? Kamas, kamas. Try ko dumikit sa inyo para wala siyang choice pag mag-GA siya. Okay? Sige lang. This one, this one, this one, this one. Okay na, sa southeast sila. Southeast, boys. Careful, careful. Ayan na. Sige lang ah. Kasi double siya kay Oldfish. Ilulok ko kay Oldfish to ah. Ready? In 3, 2, 1. Now kay Oldfish, kay Oldfish, kay Oldfish. Counter, counter boys, counter. I-delete nyo, i-delete nyo, i-delete nyo. Dropping you din ako niyan soon. Wait, wait. Hindi ba? No need, no need, no need. Close the fish. Sige lang, sige lang. Chase nyo kay Fish, i-chase nyo kay Fish. I-chase nyo kay Fish boys. Okay, kames. Sayang. Tangina, kinlens ko pa man din yung counter. Yung ano, yung boots nyo. Try nyo Hmm. i-resolve. Nag-connect naman damage. Nag-connect kasi nung... Ah, nag-connect ka, sayang. Na-GE si Leoric pero kasi nandun pa rin naman sila lahat eh. Tama lang yun, bagsak nyo pa rin. Kahit naka-GA ako, matutuloy yung ano ko, ego. Oo. Ay, hindi yata. Kamas. Big space sa west. Kasi W's kay Oldfish. Looking ako sa train. Ayan na. Cleansing, dropping duty, ready, counter, ready, 3, 2, 1. Now sa akin, kay Fish. I-wipe nyo kay Fish. Putang inang hold yan, grabe. Sige lang, chase nyo. I-chase nyo lang boys, i-chase nyo lang. Walkin nyo boys, i-walkin nyo. Spread. Keep spreading lang. Sige lang, walk and spread. Nice. Good shit. 10 seconds engage boys, 10 seconds engage. Ayan na. Doggy sa backside, cleansing sa backside. Okay lang. 5 seconds. Ready, in 3, 2, 1. Oh shit, nagkamali ako. Fuck, na-flame, na ano ako. Balik, okay lang. 20 seconds engage ulit. Yun lang. Sige, inang... Sige lang, Teleport yan. chase na lang. Spread kayo dyan. Spread niyan kayo. Hindi may makapasok ah. Akit kayo, spread. Akit ng spread. Mag-joke Akit ng spread. Net. Ako na yun. Eh, decrease ng W kay Chupapi. Sige lang. Ready? 3, 2, wait, hold. Now, sa akin boys, yung tatlo boys. I-delete nyo. Sige lang, i-chase nyo boys. I-chase nyo, chase. Sige, Chase kayo, mag-walk-in kayo. Mag-walk-in kayo boys. Magigigapats walk-in ako. Sige lang. Shit, sayang. Ay shit, Yun lang. mamatay si Catch. Masyado ako malalim. Sige lang, kaya pa to boys, kaya pa to. Yung pwesto nila pangit. Look ka Sige na. lang. Larry. 8 seconds boys, 8 seconds. Okay. Oh, 8 seconds ako. Okay, walk in. Ready na ako ha, ready in 3, 2, 1. Now, sa akin. See you. Sa healer. Popping Judy. Pasok ka sa Judy, Alvin. Nice one. Now, kamis. Boys, kamis. Malalim, boys. Baba, kamis. Sige lang. Armo na. Boy na rin naman siya, Michael Catch. Tara, palit tayo ng ano. Wala na kwenta yung purge ko eh. Kayo na meron. I mean... purge. Wala mo na ako nagpa-purge na kailangan, no? Tara. Yung cleric ko... Wala namang kailangan i-purge. Hindi, yung kay Feel ko. Gyu sana, pero... Parang sa cooldown ng purge ko. Meron akong purge. May dala akong valor. Kaso mawawalan tayo ng cleanse. Hindi, wag na. I mean, pwede naman pang cleanse to. Naka-valor ako kanina, so iniisip ko nga magpapalit ako. Nagpalit na ako. Mercud na lang. Party come west. Patry ko naman Mercud. Gusto ko matry ito eh. Mercud. Yung sisigawan ko sila pag mag-engage sila. Para ma-low. Ay, parang walang damage. Okay. Oo. Less damage nga. Okay. Kaso wala kang defensive catch, ha? Ganon din naman ako kanina. Pero yun nga, medyo nagdelikado lang. Kailangan ko lang. Akit sa stairs. Ingat sa stairs! Mag-isa-isa Kasi lang W taas, kay isa Chupapi. lang taas. Sige lang. Spread kayo, boys. Defensive, Aldwin.
Pop in Judy ako for Alvin. Ready in counter. Ready in 3, 2, 1. Now, sa akin, boys. Sa akin. Malapit lang yan kay Oldfish. I-chase nyo, boys. I-chase nyo. Igapats ako, boys. Lakaran nyo. I-walk in nyo, boys. 18 seconds. 18 seconds for engage, boys. Back tayo on catch na huhuling healer. Cleansing for catch. Oh shit, she's dead. Okay lang. Come west, party come west. Bilis ng rotation nila. Gano'n ba 4 seconds. Ready. Wait, mag-ano yan? Mag-GA na yan. Looking na for GA na yan. 20. Wait. Ano yan? Ready? In 3, Tagal 2, nyo eh. Tangina. 1. Now, sa akin, boys. Sa akin. Drop in Judy. Boy ako. Good shit. What the fuck? Shit, di pala nakikilans yun. My bad. Play on Judy. Come west. Kulang na tayo sa damage. Arna. Tayo sa ano? Sa timing ng ano na 30 seconds kasi sa atin. Yung Ay, yung defensive lang. Palagay defensive. May assassin hood ako dito. Pwede kong mabilis ang engage kung gusto nyo. Kaso no cleanse. Kaya ba? Kaya no cleanse? Hindi, wag ka mag-assassin kasi stationary ka lang din dun. Oo, kung gusto nyo, one hand hammer na lang. Hindi, 25 din naman pala si ano, si Great Axe. Masyado lang talaga mabilis Oo, yung Heron's come east Blade. ulit. 20 Come northeast. Tingin ina, Come kailangan northeast, ko boys, magbilang come ng 20 northeast. seconds ang putik. Gano'n ba katagal yun? 20 seconds din yung Come northeast. Oo. 15 seconds yung ano. This one. Walk tayo papunta. South. Sinusunod ba tayo? Diyan tayo sa... Come south. Diyan na to. Nag-dismount na sila boys. Ready kayo. Noted pa yun. Ayun na, low na sila. QSNWs. DPS, ba't kayo nauna pa yung healer sa inyo boys? Tignan nyo yung position nyo. Position kayo. Ready in 3, 2, 1. Now, kay Oldfish lang. Nakapag-out siya. Okay lang boys. Okay lang. Nag-ina ba sila? Chase nyo lang. Hindi pa sila. Care sa choke. Curse choke. Kamis. Pwede ka mag-Judy. Drop in Judy. Nag-drop na ako ng Judy. Ayan, ready to counter Heal. engage na. 10 seconds. Walk in nyo boys. May engage na ako. Ready. In 3, 2, 1. Now boys, face to stage. Nilapit ko sa inyo. Huli nyo. Oh shit, nakapag-stalker out. Okay lang. Chase nyo lang. Looking na yan. May cleanse na ako. Oh shit, kay one man pinuhos. Buhay ako. Buhay. Come west, boys. Buhay. Everyone come west. Paano nyo to? QSNWs nyo to. Ready, engage ah. Sige lang. Spread. 5 seconds. Ready to counter. Ready in 3, 2, 1. Now, sa akin boys. Kay Susage. I-delete nyo. Bullshit. Good shit. Huwag niyo papag-ar. Mo. Pumigil ka mga yan. King ina nyo. Anong R? Gago, di kami nag-R pag may namamatay. Hayop kayo. Sige. Anong R? Anong R? Walang mag-R. Di kami nag-R. Arbak. Langgigil eh. Hayop yan. Ano naman, 4-3 yata yung score natin yan, 4-3. 4-3 ba rin? Tatay yung ano, tayo yung 4. Error ko yung 3 loss yata natin, o 2. Yung dalawa sa loss natin. Yung ina mo, spicy engagean kita, loko. Deplate yan eh. Ano lang, ayan, hampasin mo lang. Ganda ng ano, yung Judy. Timing yung Judy. Oo, Judy kita. Hampasin mo Call mo lang. ng QUC. Junod ba? Wala pa. Gina daw. Diyan na. G. Saka nag-lock sa mga. Ready in 3, 2, 1. Oh, wait. Hold nyo lang. Quick engage lang.
Sige lang, sige lang. Fake engage ulit ako ha. Ah, shit. Cleansing, dropping Judy. Ready to counter, ready in 3, 2, 1. Now sa akin, kay Oldfish. I-delete nyo si Oldfish, i-delete nyo kay Oldfish, i-delete nyo yung Oldfish. Lowa ka dyan, Sige lang. Walk in. Giga, walk in. Sige lang boys, I'm chasing. Uy, May cleanse ako, 2 seconds. yung Helion mo, dapat late yun. Dapat late. Taka Huwag na naman early. nakatutok ka po. Michael Catch, cleansing. Oh, yun lang, patay si Catch. Kamas, everyone kamas. Talikod yung ano, si Old Fish. Na-J ako ha. Ready to counter ha. Ready in 3, 2, 1. Now, kay Susay. Dinala ko dyan, boys. Oh, shit, okay lang. O, R na tayo. Ganti tayo niyan. R nyan tayo. R. Reset, boys. Reset. Tinatarget talaga nila ako eh. Yung inang. Kailangan ko na din ba mag-cleanse helmet? May dala akong primal dito. Gusto yung primal. At least na ano ko sila. Nadidistrap. Pwede. Malilok kayo sa pool. Sige. Sige, Tingnan na spicy. Ayaw kong pabag-reset Kung eh. lalalim ka, maganda kung lalalim ka talaga. Oo, mas lalalim yung ano, primal. Brawl na lang kayo nun. Mas nadidistrap ko sila nun, tapos nakakapag-use sila ng defensive Yung na engage natin yung Q mo, no? Ang bilisan lang din yun eh. WW, yung pull. W. Sige. Try natin. Pero ano pa rin ako, magki-cleanse pa rin pala ako. 3 minutes. Sige. 3 minutes. Dalawa Dito tayo ulit. This one na. Okay, brawl nyo boys. Isa lang, huwag kayong mag-dikit-dikit. Ready? 3, 2, 1. Sapul ko, kay Oldfish. Nag-blink na. Sige lang. Wala yan. Kakancel ko yan, boys. Sige lang. I-brawl nyo. Nakalens, okay. Sige lang, brawl nyo lang, boys. Ganyan lang yan, brawl nyo lang yan. Ano, na-GA kami. Wait, hold. Reset na tayo. Ready ba, DPS? 8 seconds pa yung akin, wala din ako stocks. Huwag niyo habulin. Habulin ba natin? Anin tayo yung... Hindi. Kames lang. Pwede ka mag-lock ng hila, tapos doon na lang tayo siguro. Sige. Nadidetect Lock ako. na sa hila ko ah. Pag nag-trap sila mag-isa. Meron na rin Walang blink yung si Spicy. Sige. Walang Ready in 3, 2, 1. Sa akin. Nahuli ko, boys. Kay Chupapi. Kakancel ko yan, boys. King ina nyo. Walk in nyo Brawl yan. nyo. Walk in nyo. Brawl. I-brawl nyo. Sige lang, i-stun ko yan. Diretso lang, walk in lang. Tuloy-tuloy Sige, diretso lang, walk lang. Ready in 3, 2, 1. Pulling sa tatlo. Napul ko yung tatlo, boys. Sige lang, i-walk in nyo, boys. Ibabalik ko sa inyo, boys. Ubusin nyo yan. I-stun ko pa. Walk in. Sige lang, i-walk in nyo. Wala sila. Pressure, boys. Keep on pressure them. Pressure nyo, boys. Dropping Judy ako. Ready to pull, ha. Ready in 3. Sige. Hold nyo lang. Keep on pressure. Ready. East, straight east. Ready in 3, 2, 1. Now, sa akin, boys. Yung nahuli ko. Sige lang, kakancel ko yan. Ina. Wala, i-interrupt ko yung mga yan, boys. Let me heal. Ano yan? Sige lang. Nasaluhin ko, gagi kayo. Gagi. Na-GA. Kames. Everyone kames. Nasaluhin ko. Tangina, 3 heal yun. Kames. Patay na. Isang DPS ko na lang. Hindi ka makapag R. pag GA. Ready in 3, 2, 1. Tapol ko, R na. Ge. Sayang yung ano? Yung isang mali engage. doon, hindi nyo sinasalo heal ko. 3 heal yung nag-miss doon. Ay, yung Pucha. yan. Hindi ko alam. Hindi ko na napapansin yung Oo. ganun eh. Mount up. Full HP dapat. Diretso agad dito. Diretso agad sa ping. Para fight agad. 30 seconds. Kaya ba to? Yata. Tara, start agad. Start na. 30 seconds, bembang. G. Tara. Walk in. Ganda na G. Walk in na. Na-GA, Ready? na-GA. Oh, na-hold tayo ha. Defensive. Nag-J. Ready in 3, 2, 1. Wala na yung lock. Oh, walang tinaman, boys. Walang tinaman. See you. Nastan. Sige. Walk in yan. I-walk in nyo, boys. I-walk in nyo. Ikaw, nahuli ko. Ready, engage.
Sige lang, wala walking. sila sa Oh, shit, walang follow up. Yun Okay lang. Okay. Okay. GG.